na ay panahon nga ang atong buhaton maayo apan tan-awon sa atong isig katawo nga binuang ang ato sa buhaton nga dautan usahay tan-awon sa atong isig katawo nga mapuslanon or maayo. Si Jesus nagbuhat sa mga butang nga Diosnon, labi na gining pagsangyaw sa pagbiya sa sala, kining pag-ayo sa mga masakiton, pagpapahawag mga yawa, ug mao ni hinungdan nga porti na gid niyang bisiha. Niya tungod tingalis iyang mga gipangyaw-yaw nga murag wa mauyon ni sa uban, niabot ngadto iyang mga kabanay, nagsigi na tingali itong sinultihanay na unsa naman na siya nga mura na magnahimong talk of the town. Niya ang iyang gipangsulti lahi man sa mga authorities, gani naglagot ng mga authorities niya. Amo to ang uban tingali nilang kabanay niingon na nabuang na tingali na siya. Ako bitaw sa komentaryo diya sa social media na may moingon nabuang na tingali kang pariya ka. Sige man kagwali nga i-apil man imo ng politika nga ang imo unta kuan ra man na para manas kaluwasas kalag ngano mag-apil-apil man kag hisgot anang mga politika, nabuang na tingali ka. Si Jesus giapil pod niya hasta ang kahimtang sa ilang political situation sa una. Ginganla niya ang mga leaders o mga tigpakaaron ingnon, ang mga leaders nga nagpahimos, nga nangwarta, iyang giwarningan. Muna, gani, muna hinungdan, nganong siya nalansang sa krus. Hilingi ay mong tupad, na sugot kag nanlag na buang. Ha? Nya ang pamaagis Ginoo lahi mas pamaagi sa tao. Muna ang tao nga nagsunod sa pamaaging tawhanon binuang gid na niya ang buhat nga Diosnon. Pero sa tao sad nga nagbuhat og Diosnon, ang tawhanon sang buhat binuang sad na niya. Pero unsa may ilhanan nga ang imong gibuhat tinuod gyud nga maayo, ang bunga matud pa ni Hesus, importante kaayo ang bunga sa imong binuhatan. Mao na si Santo Niño nga atong gidebosyonan, daghang nagtawag nato labi na sa mga laing tinuhuan nga dili mo honor aning kaning mga ribulto. Moingon gyud na nagpakabuang na sa mga Katoliko. Punsisok hikap anang ribulto. Adaghang kaing comments na social media. Nga atong pag-honor aning ribulto sa mga santos, nilang Mama Mary, ribulto sa cross, kanang panahon sa atong Holy Week, magprosesyon sa dana, kada mga pasos, nga daghang kitag i-prosesyon. Binuang. Tinuod bang binuang? Uy, siguro tanawa ang bunga. Sa pagdebosyon nato ni Santo Niño, lingi ay mong tupad, ingna, unsa may bunga sa imong pagdebosyon ni Santo Niño, nagsigi na kagpalit og slat. Mga usalang nas mga bunga. Kung ang imong pagdebosyon sa mga santo, sama ni Santiago, sama nila ni San Francisco de Sales, o San Agustin, San Vicente Ferrer, nibunga sa imong pagbuhat o gitawag natong works of mercy, pagtabang sa mga gigutom, pagtabang sa mga masakiton, sa mas gibuhat ni Mother Teresa, gibuhat nilang San Francisco de Assisi,
Pasabot ana, bisag mura nagbinuang tan-aon, pero mapuslanon di ay. Pero kung sa imong gibuhat nga wa kay simba-simba or mosimba ka, pero ang resulta mangawat day ka na mga budget sa gobyerno, mangawat ka na mga budget sa simbahan, mangawat ka sa inyong opisina. Unsa man na? Ang imong gibuhat way kapuslanan. So in short, depende sa atong pag-practice sa Dios doon o kaha sa tawhanon nga mga buhat. Mao na diri sa unang pagbasa, manganlan ginatog nabuang na si David. Ngano man, gisayonan ka ana si Saul naningkamot pagpatay niya. Way hunong ang paningkamot ni Hari Saul aron patyon siya, mo nang nagtago-tago na lang siya. Gikan sa iyang gitaguan, sa iyang gikampuhan, didto'y ni report nga si Saul o si Jonathan namatay sa panggubatan. Unsay gibuhat ni David? Nikatawa siya. Ningon siya, yes, ako na ningging harian. Ni anak siya? Mura siya buang oy. Gigisi niya ang iyang sapot og nihilak siya maayo. Naghimo siya kanta o balak ba to nga iyang gidayeg og maayo si Saul og si Jonathan. Kanang tawo nga mudayeg og maayo sa iyang kaaway, unsay tawag nimo ana? Tubag. Buang. Mudayeg sa iyang kaaway, buang. Muhilak pagyog maayo, magpuasa pagyog kay namatay ang iyang kaaway. Nya purti ng dugayan yang tago-tago kay makitaan siya patyon gisag siguro atong Saul. Di ka kanganlan ang nagbuang. Asawa ka, ligid-ligid yung kaghilak kay namatay ang kabit sa imong bana pagpanganak. May paka ka. Be kinsa dinhing asawaha be, simba ko lang na ngabit inyong asawa, inyong bana o nya pagpanganak kay batanon pa kaayo kay lami biya nang batanon ikumpara sa asawa. Nya pagpanganak namatay man hinoon, nya ikaw asawa ka, unsa imong bation? Muhila ka o muralagwa? Basig muralagwa or basig malipay pa ka. Pero muhilak kag maayo, muligid-ligid kag hilak niya, muadto jud kas lungon sa kabit sa imong bana mo, kabayo gyud ka dito magsikag hilak. Nganong namatay gyud ang hinigugmas imong bana. Moingon pag gyud kasamas gibutang diri. Tanawa unsay gibutang ni David. Ingon din siya sa mga nay, ito tiyang giingon diri. Wala sila magbulag sa kinabuhi o sa kamatayon, mas tulin silang mulupad kaysa mga agila. Nya imo ning isulti sa imong katubang haya ba? Wala gid ni sila magbuwag sa akong bana. Dali kini silang mulupad. Tulin kay ni sila, mangadto ni sila sa beach, adto ni sila sa Baguio, adto ni sila sa Dakak ug sa Padiha. Ang ilang gugmas usag-usa. Grabe gyud kaayo nganong namatay man ni siya Ginoo, mag-unsa na lang ang akong bana. Sus ang tao tingin makadungog nimo mingon nabuang na ka. Si Jesus do na say gisulti nga makaingon ka nabuang na tingali na siya. Mo tong tinuod yun. Ngano man? Sunang kanang naingon siya, giingon ka ni adto. Higugma ang inyong mga higala, dumti ang inyong mga kaaway. Apan karon sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway. Iampo ang nagdaog-daog kaninyo, buhata ang maayo sa nagpasipala kaninyo. Kadungog ka ana. Zaman. Nganlan mga nigbu ang Padersiano nga igo rang moingon kinsa man roy tinuod nga nahigugmas atong nasod ang Marcos Group, Duterte's Group, or Pinklawans Group. Ana,
panahon sa akong humili nganlan gitag murag buang kana pa ba kag ingnon ka ana pagsulti labi nagnaa kay kaaway nga gidaog-daog kag maayo nya ingnon nung igsumbong nimo dito Lord gidaog-daog ko isa higugma ana pagbuhat og maayo para niya unsa may imong bation hoy moingon mga imo binuang na ng imo padiroy kada semana papaliton tag slot sobra na sad na oy binuang naman na palit ra nag slot di ba pero mao lagi unsa may mahimong bunga inig buhat nimo ana kun maayo gani adi dili na binuang kanang paghigugmas kaaway maayo na dili di gid na siya maayo di na maayo pero ang bunga ana kalinaw kahiusa kauswagan di sa ato pa di ay bisag di na siya maayo para sa natong nahigugmas kaaway pero kay ang bunga niya mahimo man din ang kalinaw kalipay ug kauswagan di atong buhaton di ba hilingay mong tupad ingna kinsa roy kaaway nimo ingna ba nya mo ingon din na siya kana gyung akong ugangan kana gyung akong ugangan onya sa imong pagpakig-away sa imong ugangan nagmalinawon ka sa imong pagpuyo nga naa mo gapuyo tipo nila wa kay kalinaw higugmaa di ba ikaugma malinaw na kay mo ika na anay palabhon ikay pautawon ikay palutuon ikay pahugason maglingkod-lingkod lang na sila nya malinaw na kay mo kay wa naman kay reklamo nya kana sa sila magsige sa nagdaig nimo na usab maning among buangon nga umaga doy bati ra ba unta kay nignaw ana daghan kay na sila ipangsulti ipanglibak pa ka i-post pa ka picturean pa kang nanghugas kas plato sa dana ang panuay ay nanghugas nas plato ana nya makakita kas post igo ra kang maingon praise the Lord unsa man naay kalinaw nya moduol ding imong bana nimo day kakita kas gi-post sa akong mama pagka-animal ning inahana unsa may iyang pagtan-aw nimo sakitan kay kuanim tugeb silaban ko ning bahay din maingon siya ka ayaw pag inana kay imo biya ng mama nahigugma magani ko karon nga dili ra ko dugo anang imong mama ikaw na noon ato nang higugmaon tanawa di ba kasunod adlaw atakihon dayon na oy maghiwi ng bakba na sige na ay akong arinola imo sa kalagaran ana sunod tuig ana patay na sus lang ana mo na di na lang kita mag-away tingali aning politika ato tingaling awayan ang bunga sa ilang binuhatan atong kontrahon ang ilang binuhatan dili ang mga taong nagbuhat higugmao nato ang makasasala dumtan ang sala maunay mensahe ni Santo Niño ni anhi siya para sa mga makasasala aron mabuntog ang sala para karon na ay nag-file og tulo ka impeachments dito sa Congress kay para iatang nila karong Lunes nga first nga Congress nga meeting human sa ilang break ang unang ni-file ko 4 pages ra nya gaduda sila ato nga kuan lang to for technicality ba aron nga inig-file ato dito sa Office of the Secretary General mao man ako no procedural ana nya i-refer dayon to sa Committee on Justice sa House of Representatives nya kon i-reject to dito tungod kay lack of merits mao na to gitawag og impeachment complaint
nya kay kausara man ka makapile og impeachment complaint sa impeachable officer sa mas presidente o sa vice presidente. Ini-reject ato tibuok 2026 wala na makafile og impeachment complaint. Motong nadali-dali jutog file ko no pagkadungog sa katong uban di ni file sa dayon sila early in the morning the other day. Na ini file awa na gi-reject na niya ni file pag ito ato mga lawyers nga gitawag nila substantive kay ito kay timbagaas ilang gida daghan kay mga documents sila si kuan ba sila ba si Chavit Singson silang Kuyoga kana sila si sana defensor sa man sila si Attorney Topacio katong general daghan kay sila niya substantive kay ilang gi-file na may video social media nalingaw ko ingnan sila wakman ko dire ang secretary general ana ba insa ikaw di ay kinsam day ka ako'y iyang deputy o ikay dawat ani adi wa ko'y authority ana ba ala wa gyud dawata ngano man kinsa may gitarget sa impeachment kinsa gitarget ang naglingkod ngano man kay ang iyang binuhatan ni bunga og questionable kaayo og damaging sa atong nasod mao na nga mahimo kang i-impeach isi presidente or vice presidente or kanang uban yang impeachable officers kung ang imong pagda sa imong opisina ni bunga na og kadaot sa katawhan. Mo nay atong legal means kitang mga tao kay di man sila pwede ikiha samtang galingkod pa di ka kakihas presidente di sa nimo makiha ang vice presidente o ang uban pa dihang impeachable officers. Impeachment mo na nakanindot sa atong constitution 1987 constitution kay naa siyay power nga gihatag sa katawhan through impeachment pero mao lagi moagi man sa Congress kay sila may main department mag-agad ra pod og naa sa sila mga duwa-duwa pero dili ikalimod daghan kay nag-vlog kay gi-challenge man to ni President Bongbong Marcos katong paghimo niya atong gitawag niya transparency platform gihagit niya ang mga katawhan nga tabangi mi ninyo paghatag og mga information bahin ani mga ghost projects. Ana ay vlogger nga nag-vlog yun, tanawan nyo social media. Nag-vlog yun siya dito siya sa Ilocos Norte, sa may lawag, dapit. O nakakita siya itong upat kataytayan nga wa mahuman sa distrito mismo sa anak ni President Marcos, si Congressman Sandro. Wa mahuman. Niya, nangagisi na ang tarpulin. Pasabot, nahuman, naghatag ang budget. Wa mahuman, mga haligi regaana. Wa gid na ma-report sa ilang ICI, katong Independent Commission on Infrastructures. Kaya dito man sila nag-investigate sa Davao, sa Bicol. Pero ang Northern Ilocos Norte, wa imbestigahe. Iyang gi-imbestigar. Nga dito pag yun ang usa ka wa mahuman na project likod pagyud sa opisina sa Department of sa DPWH ba dito sa lawag. Nalingaw kong nagtanaw kay nga naman ang binuhatan nga ilang wa nila imbestigahe mao day dunay anomalya. Ang giimbestigahan hinoon Davao mga nana wa may anomalya na alay nangaguba. Nganong ingon ana man na tungod kay tawhanon nagahom ang gigamit dili Diyos nun nga pamaagi. Muna kining atong gibuhat og magsimba ta aning mga ribulto aw man ta magsimba mogamit ang mga ribulto sa pagsimba sa Ginoo kaning mga nobina ni Santo Niño mubunga ganini sa atong pagkamanggihatagon sama karon na natay mga more or less
na natay budget, na natay natigom tungod sa mga slot-slot nato sa DPR, makahimo na tag mga around 56 ka mga balay para sa atong mga nabanlas nga mga balay sa baha dinis atong parokya. Unsa man na siya, maayo dili? Nya mo padayon pa mo og suporta na dili? Bunga na sa atong pagdebosyon ni Santiago Apostol, pagdebosyon ni Santo Niño, pagdebosyon o pagmodelo ni Mama Mary o sa mga santos. Pila ka libo ang mga tao nga gitagaan natog ayuda nga naigo sa linog, mga bugas, mga igsusulob og naigo sa baha. Nagpanon ang atong katawhan nga niadto dito. Kadaghanan ato nagdebosyon ni Santo Niño, nagdebosyon sa mga santos, nagdebosyon sa mga images ni Hesukristo. Kung mubungag ingon ana, dili na binuang. Mao na si Hesus ang ginganlan og nabuang na wala rasad siya mohonong ni padayon siya. Ang nindot day natong isulti, dili ta mo judge. Unsa may atong isulti, kaning tubag nato sa Salmo. Unsa may atong tubag? Pakitaa kami sa imong naong o Ginoo o mga luwas kami. Mao na ang atong tema sa atong Santo Niño karon nga kapistahan. Unsa ganito atong tema? Pit Señor, selebrasyon sa pagsangyaw sa paglaom. Pila na may atong halin aning atong PSSPP, niabot na og 6,128 ka slots, 3,872 pa ang wapa mahurot. Pakpakan na to. Murag kumpiyansa na ko nga mahurot gini nato karong Domingo, ugma labing dugay January 31. Nya og unsa gani ato ni siyang pasalamatan og mudaghan gyud ang atong halin ani daghan sa tagmatabangan kay og naa ni sobra kay mga 1 million may atong gi-budget pero murag mo sobra tingali atong gamiton gyapon sa atong operating dinhi or mga proyekto nato dinhi sa atong parokya. Mao ni ang bunga sa nagdebosyon, tinuod nga nagsunod sa Ginoo. Murag binuang, magprosesyon ta, magsayaw-sayaw ta, murag binuang. Pero ang kasing-kasing maoy mo determine, binuang ba ni o dili? Kung mo resulta sa paghigugmaay, pagtinabangay, o pag-alagaray, o pag-inantusay, dili na binuang. Mo resulta ganis panag-away, pagsigig pangawat, pamakak, o pagpangdaot sa isig katao, sama anang ang inhustisya na mo'y muhari, bisan pag-unsa katarong ang ilang naong, binuang yapon na. Bisag dili pa na sila mga priso, bisag sila pa'y hawd kay diha sa atong gobyerno, pero ang resulta sa ilang binuhatan, ni saka nagmayo ang atong pamaliton, nangaguba ng atong mga daan, mga infrastructures, wa na tay employment, wala na gani mga investors dinis ato, nahugno pang atong tourism, lupig ta sa lain-laing mga nasod, kay wa na kay mga turistang moaris ato, kana dili na ginamaayo, plus pagyod sa mga trillions nga pesos nga nawa sa atong panudlanan, sa PhilHealth, sa PDIC, o sa mga program funds nga na-converted into unprogram funds, kining ayuda to the max nga wa nay limit ang panghatag og kwarta nga wa nay kwinta-kwinta, binuang na gid ni ang binuhatan. Pero ang nagbuhat ani ato gyapong higugmaon, atong tagaan og paglaom.